सबक नंबर 2 नात। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए आज उर्दू जमात नहम का नया सबक पढ़ें। अज़ीज़ तलबा, हर सबक के कुछ मकासद होते हैं। इस सबक के भी कुछ मकासद हैं। इन मकासद को हासिलाते ताल्लुम कहते हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद इन हासिलाते ताल्लुम का हसूल मुमकिन हो जाएगा। हमारी रवायत के ऐन मुताबिक हमारी उर्दू की किताब का दूसरा सबक नात है। ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखी है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हालात आप इस सबक के शुरू में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मज़ीद ये कि आप सबक के मौजू से मुतल्लिक़ तारुफ़ भी इसी सफ़े पर पढ़ सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबक शुरू करने से पहले अहम अल्फाज व तराकीब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। इन अल्फाज व तराकीब के मानी फ़रहंग के तहत दिए गए हैं। आप किसी मुस्तनद लुग़त से भी इसके मानी जान सकते हैं। उस्ताद साहब आपको सबक ख़वानी कराएंगे। आपने सबक अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है। जहाँ मुश्किल पेश आए अपने उस्ताद साहब से मदद ले लीजिए। आज के इस दौर में आप इंटरनेट की मदद से भी अपनी मुश्किल हल कर सकते हैं। आप सबक अच्छी तरह समझ कर पढ़ेंगे तो सबक के दौरान में सोचिए और बताइए के तहत दिए गए सवालात के जवाब दे देंगे। बल्कि तफ़हीम के तहत सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के जवाबात भी आसानी से दे देंगे। याद रहे कि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के ज़रिए से ये जांचा जाता है कि आपने सबक किस हद तक समझ कर पढ़ा है। आइए अगले मरहले इंशा परदाजी और पढ़ाई की महारत की तरफ। सवाल नंबर 3। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 3 के तहत दिए गए अशार की शनाख्त आप आसानी से कर सकते हैं। आप नज़्म पढ़ेंगे तो आसानी से जान जाएंगे कि यह नज़्म कश्मीर के मौजू से मुतल्लिक है। मौजू तो हमने आपको बता दिया, इस पर अपनी राय का इजहार आपने खुद करना है। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 के तहत आपने एहसान दानिश और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के नातिया कलाम का मुआजना करना है और एहसान दानिश की नात पर तबसरा करना है। अज़ीज़ तलबा, दोनों अज़ीम शोरा के नातिया कलाम का मुआजना यूँ तो कई नकात की सूरत में किया जा सकता है, लेकिन हम मजमूई तौर पर मुख्तसरन कह सकते हैं कि एहसान दानिश की नात कोई एक रूहानी तजर्बा है। वो मदाह रसूल को महज ज़ुबानी मदाह तक महदूद नहीं रखते, बल्कि उसे इस्लाह नफ्स, शऊर और सच्चाई के चिराग के तौर पर पेश करते हैं। उनकी ज़ुबान नरम है लेकिन पैगाम गहरा है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ज़िंदगी की अमली रोशनी के तौर पर देखते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नात अज़मत, नूरानियत और बलागत का शाहकार है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनाती रिफ़त, अज़ल से अबद तक उनके मुकाम और उनकी रहमतुल्लिल आलमीन होने को शायराना जमाल के साथ पेश करते हैं। उनके यहाँ ज़ुबान की जलालत और फ़िक्र की बुलंदी नुमाया है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 के तहत आपने अशार की तशरीह करनी है, लेकिन इससे पहले अशार के तशरीह से मुतल्लिक़ असूल पढ़ लें। ये असूल 4 नकात की सूरत में पिछले सबक में दिए गए हैं। आप ये असूल पढ़ लेंगे तो यकीनन दी गई हदायत के मुताबिक अशार की तशरीह आसानी से कर लेंगे। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 के तहत नात के अहम नकात का खुलासा लिखना है। ये खुलासा कुछ यूँ हो सकता है। नंबर 1, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की तमन्ना ही की वजह से हमारे दिल ज़िंदा हैं और यही हमारी असल दुनिया है। नंबर 2, शायर अलस्त का हवाला देकर बयान करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर अव्वल हैं।
وہ ابتدائے کائنات کے وقت ہی نورانی طور پر موجود تھے۔ نمبر 3، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ نمبر 4، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی روحانی بلندیاں حاصل ہیں جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بھی رسائی نہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت دو جہاں قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال نہ ماضی میں ہے، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے سہارا، شفیع اور نجات دہندہ ہیں جو گرنے والوں کو سنبھالتے ہیں۔ بے شک آپ یثرب و بطحا کے تاجدار ہیں۔ اب آئیے اگلے مرحلے یعنی قواعد کی طرف۔ سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 کرنے سے پہلے آپ نے تشبیہ اور ارکان تشبیہ کے بارے میں اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اب آئیے سوال نمبر 7 کی طرف۔ میر تقی میر کے اس شعر کے ارکان یہ ہیں۔ تشبیہ کی وضاحت۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ ارکان تشبیہ۔ مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے، اس شعر میں لب مشبہ ہے۔ مشبہ بہ، جس سے تشبیہ دی جائے، اس شعر میں گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ ہے۔ حرف تشبیہ، وہ لفظ جو مشبہ اور مشبہ بہ کو ملاتا ہے۔ اس شعر میں لفظ سی مشبہ بہ ہے۔ وجہ شبہ، مشابہت کی بنیاد۔ اس شعر میں وجہ شبہ نازکی ہے۔ سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 کا جواب دینے سے پہلے آپ استعارہ اور ارکان استعارہ کے بارے میں اچھی طرح وضاحتی مواد پڑھ لیں۔ اب آئیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ اس شعر میں ایک ذہین، علم دوست یا باکمال شخص کو چراغ سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں چراغ روشنی دینے والے ذہن کی علامت ہے۔ اس شعر میں ارکان استعارہ یہ ہیں۔ مستعار لہو، اصل شخص، چیز یعنی ذہین شخص۔ مستعار منہ، جس سے استعارہ لیا گیا یعنی چراغ۔ وجہ جامع، مستعار لہو اور مستعار منہ میں مشترک صفت یعنی چراغ اور ذہین دونوں کا روشنی کا باعث بننا ہے۔ سوال نمبر 9۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 9 کے ضمن میں سابقہ اور لاحقہ سے متعلق دیا گیا وضاحتی مواد پڑھ لیں، بعد ازاں سوال نمبر 9 کریں۔ ذیل کے ہر سابقے کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ ان سے ان پڑھ، انجان، انمول۔ غیر سے غیر حاضر، غیر ضروری، غیر اخلاقی۔ بد سے بد کردار، بد تہذیب، بد اخلاق۔ لا سے لاپرواہ، لا حاصل، لا قانونیت۔ سر سے سرے راہ، سربراہ، سرفراز۔ ذیل کے ہر لاحقے کو استعمال کرتے ہوئے 3 الفاظ بنائیں۔ گاہ سے عیدگاہ، جنازہ گاہ، درس گاہ۔ دار سے خوددار، دیانتدار، امانت دار۔ مند سے عقل مند، دولت مند، غیرت مند۔ ور سے نامور، سخنور، ہنرور۔ ناک سے المناک، خطرناک، حیرت ناک۔ سوال نمبر 10۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 10 کے تحت دی گئی خبر آپ نے غور سے پڑھنی ہے اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بتانا ہے کہ اس میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آئیے سرگرمیاں کی طرف۔ سوال نمبر 11۔ عزیز طلبہ، استاد صاحب علامہ اقبال کی نظم کے نکات پڑھیں گے، آپ نے غور سے سننے ہیں۔ امید ہے کہ پوری نظم آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ نظم سمجھنے کے بعد اس کا تجزیہ کریں،
پوری نظم آپ کو اسکرین پر دکھا دیتے ہیں۔